जनता की आवाज सीधी सरकार के पास। हम बनेंगे आपकी आवाज, न्याय और सम्मान की जंग। नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज मीडिया। चलिए रुक करते हैं आज की दिन भर की बड़ी खबर पर। गुजरात का हिंदू धर्म पर राहुल गांधी की अपमानजनक टिप्पणी लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के दौरान दरी निमड़ा से कांग्रेस विधायक शैलेश परमार द्वारा भारतीय जनता मोर्चा के कार्यकर्ता पर पथराव किया, जो कांग्रेस की क्रूर मानसिकता को उजागर करता है। घायल युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने एसबीपी अस्पताल में पार्टी पदाधिकारी से मुलाकात कर उनके बारे में जानकारी दी। राहुल गांधी शर्म करो, राहुल गांधी हिंदुओं से नफरत करते हैं, राहुल गांधी हिंदुओं का अपमान करते हैं, राहुल गांधी माफ़ी मांग, हिंदू विरोधी राहुल माफ़ी मांगे, यह नारे लगाए गए। गई काले हिंदुओं ने हिंसक कया है एना विरोध प्रदर्शन में आज युवा मोर्चा अमे सौ कार्यकर्ताओं लोकशाही ढबे पोताना अधिकारना रूप में शांतिपूर्ण रीते कांग्रेस कार्यालय थी 300 मीटर 400 मीटर दूर खाली प्ले कार्ड लईने विरोध प्रदर्शन करवा माटे गया था। कांग्रेसना नेताओं कांग्रेसना कार्यकर्ताओए લુખાઓનું ટોળું ભેગું કરી વિધર્મીઓનું ટોળું ભેગું કરી ત્યાં ગાડી એ લોકો પૂર્વ તૈયારી સાથે હતા। એમણે યુવા મોરચાના કાર્યકર્તાઓ પર તીક્ષ્ણ હથિયારથી જીવલેણ હુમલો કર્યો છે। યુવા મોરચાના કાર્યકર્તાઓને ગંભીર ઈજા થઈ છે અને યુવા મોરચાના કાર્યકર્તાઓને ત્યાં ગાડી પથ્થરમારો, કાચની છૂટી બોટલો, એસિડની બોટલો, દારૂની બોટલો ભરીને કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય, કોંગ્રેસના પ્રદેશના નેતાઓ, કોંગ્રેસના શહેરના નેતાઓએ લુખાઓની સાથે રહીને આ વર્તન કરીને યુવા મોરચાના કાર્યકર્તાઓ પર જીવલેણ હુમલો કર્યો છે। ધારાસભ્ય શૈલેષભાઈ પરમાર, પ્રગતિ આહિર, અર્નિશ મિશ્રા આ બધા જ કોંગ્રેસના નેતાઓ ત્યાં હાજર હતા। એ લોકોએ ભાજપના કાર્યકર્તાઓ પર જીવલેણ હુમલો કર્યો।